नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी को शेयर करूची। यह जदि आपण माने कौन स्त्री हंतु अथवा झील हंतु तांको देह रे गुप्त भाव में केवल हल्का स्पर्श कर नौचंती, चमत्कार आपण से समय ही लक्ष्य करेंगे। से स्त्री अथवा झीलकर मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण एभली चलचंचल विग्रह हो उठिबो। से काम वासना प्रेम वासना रे अधीर हो उठिबे, आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवे। केवल यह को आपण माने हल्का भाव में स्पर्श करे नै कि से स्थान परित्याग करके देखंतु, से आपनकर पछे पछे निश्चित भाव जीव एवं आपनकर प्रत्येक आज्ञाधीन होइकरी समस्त कार्य को सुंदर भाव में निर्वाह करिवो। एवं एही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ीर एभली शक्ति जदि आपण माने कोनसी पुरुषक देहरे मध्य स्पर्श करि नेले तांको अजाणतरे, तबे से आपनकर वशीभूत होइकरी आपनकर प्रत्येक कथा को मानि चलिबो। यह जे केवल आपनकर प्रेम प्रणय संभोग क्षेत्र में से बड़ी चमत्कार कार्य करे ताहा नुहे, बरं जदि आपण माने एको निजर पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार करंती, जेउठी कि स्नेह प्रेम अभाव आपनकर गृह रे आदौ शांति रहु नाही, सबले शांतिर भग्न घटुची, अशांति भरी जाउची, से क्षेत्र में कोनसी मध्य सदस्य आपनकर अनुकूल होइकरी आपनकर गृह रे स्थिति मजबूत रहिबो। आपण कथा को समस्ते मानि चलिबे एवं एही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी सहायता रे आपण निजर उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु, कर्मचारी महल कोनसी नर बा नारी हुंतु, तांको आपण हाथ मुठा रखिकरी आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर अग्रगति उन्नति करि परिबे। एवं एहाक जदि आपण माने निजर व्यवसायिक पेंठस्थली रे व्यवहार करंती, कोनसी मध्य ग्राहक जे आपनकर दुकान को जिंस किनिया पे आछि, जदि तांकर हाथ रे हो किंबा शरीर कोनसी स्थान रे हो जिंस देखिबा बहाना रे केवल जदि हल्का स्पर्श करि नउचंती, तबे जानंतु से ग्राहकटी आपनकर ही रहिबो। निश्चित भाव में आपनकर जिनसटी को क्रय करिवो, आपण लाभवान होई परिबे। एवं एहाकु जदि आपण माने कोनसी शत्रु देह रे छुआई दियंती, जे कि आपनकर सब पिछा लागिकी रहिछि, आपनकर नानादी कुच्छा रटना करूछि, आपनको शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षयक्षति कर चलछि, देखिबे से शत्रुटी मध्य एभली भाव में वश्यता स्वीकार करिवो। से तार शत्रुता आचरण भूलिबो, आपनक सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो। आपण माने हेकु कोनसी भी क्षेत्र रे, एपरिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कोनसी कार्यक्रम को सुंदर भाव निर्वाह करिया पई जदि कोनसी नारी बा पुरुषंकर साहचर्य एकांत कामी होताय, तबे तांको देहरे हल्का भाव में तांकर अजाणत छुआई कि देखंतु आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़िकर समस्त कार्यक्रम सुंदर भाव निर्वाह होई परिबो। आपण सेठारे मान सम्मान पाइबा सह आपनकर आर्थिक उन्नति निश्चित भाव में करि परिबे। एवं एहाक जदि आपण माने कोनसी कंपनी रे चाकरी करचंती, मार्केटिंग ऑफिसर अछंती, कंपनी से कोनसी विशेष प्रोडक्ट को विक्रय करिया पई अछि, आपण माने तंत्रयुक्त जड़ीर सहायता नियंतु, देखिबे आपण कंपनी रो सेही प्रोडक्ट को एडे सहज रे विक्रय करि परिबे, जा द्वारा कि कंपनी रे आपनकर प्रमोशन घटिबो एवं आपण कंपनी रे को उच्चतर पदवी को उन्नीत हेबे। एवं एहाक जदि आपण माने राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहार कले, जेउ टाणुआ नेता मंत्री को आपण माने हाथ मुठा रखिया पई चाहिए, तबे सेमान को खूब सहज रखिकरी आपनकर समस्त मंगल करि परिबे। एही तंत्रयुक्त जड़ी सहायता रे कोनसी राजनीति संपृक्त व्यक्ति मध्य जदि दलीय समर्थन बढ़ेकरी तांकर दल को जितेबा पई चाहिला, तबे ताहा मध्य सहज रे तांकर निजर बुद्धिमत्ता करि परिबे एवं एहा द्वारा से उपकृत होई परिबे। ए तंत्रयुक्त जड़ी को आपण माने निजर इच्छा मते कोनसी भी क्षेत्र में व्यवहार करि परिबे, जेहेतु यह सर्वजन मनमोहिनी सर्व लोक कल्याणकारी एक शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी क्षुद्र भिडियो रे मु आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करूची। भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु, बहु उपकारी भिडियोटी जाकु आपण जीवन भितर शामिल करिकरी आपण जीवन समस्त दुख को विमोचन करि परिबे, समस्त आर्थिक को प्रगति करि परिबे, समस्त कल्याण को साधित करि परिबे। तबे एई शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी संपर्क रे विशद विवरण पई आपण माने भिडियो शेष पर्यंत निश्चित भाव रुहंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तले एवं एई भली कंटेंट आपनको रुचि रहउतले, चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जबकि कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वाधिक देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी कि आपण निज इच्छा मते कौन भी स्थान में व्यवहार करेंगे एवं चमत्कार फल सांगे सांगे पाइबे। जदि कौन स्त्री अथवा झील को आपण स्नेह प्रेम संभोग आशा रखिंट मात्र ता संभव हो पारना या देहरे हल्का भाव में स्पर्श कर देखिए से संगे संगे आपंकर पश्चात धावन करेंगे, आपण निश्चित उद्देश्य परिपूर्ण हम। आपण को मुख खोलिबार आवश्यक नहीं, जहाँ किसी घटिबो तांको तरफ ही घटिबो, से ही आपण को लव प्रपोज करेंगे, से ही आपण को काम वासना अधीर करने बाध्य करेंगे। यही चमत्कारी तंत्रयुक्त जड़ी जहाँकि खूब सहज आपण प्राप्त करेंगे एवं यार विधि विधान से भली जटिल नहीं, से भली पूजा पाठ नहीं, केवल
ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଧି ମତେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପରିବାରର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ଅତୁଟ ରଖିପାରିବେ। ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠା ରଖିପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠା ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁକୁ ବଶ କରିକି ତା ଶତ୍ରୁତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମତେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଜଡ଼ିଟି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବିଧାନଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। 1 ଲୋଟା ଜଳ, ଧୂପବତୀ, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଏ ସମସ୍ତ ନେଇକରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିବେ। ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖିବେ, ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଦେଇକରି ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣ ମୋର ସର୍ବଜନକୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏତିକି କହିକରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିନଥିବ, ରାତ୍ର ପାହିଥିବ, ଏଇଭଳି ବେଳରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ପୁନରାୟ 1 ଲୋଟା ଜଳ, ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ନେଇକରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରି ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଦେଇକରି ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଶୈବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏହାକୁ ରଖିକରି এই যে ক্ষুদ্র মন্ত্র কହୁছি এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣ ସେଠି 108 বার ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ହ୍ରିଂ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର। ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 108 বার ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଚେରଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ତାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ନିଜର ମନି ପର୍ସ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ ପକେଟ କିମ୍ବା ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏହି ଚେରଟିକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା, ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ସର୍ବଲୋକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆପଣ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଚେରଟିକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଅଜାଣତରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦେହରେ କିମ୍ବା ଶରୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଆଇ ଦେବେ, ଯେଭଳିକି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକସ୍ମାତ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତ କାଇଁଚ ବା ତାକୁ ଶ୍ୱେତ ଗୁଞ୍ଜା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାଇଁଚ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରଜାତିର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧଳା କାଇଁଚ, ଗୋଟିଏ କଳା କାଇଁଚ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରକ୍ତ ମିଶା କଳା ଲାଲ କାଇଁଚ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧଳା କାଇଁଚ, ଲାଲ କାଇଁଚ ଏବଂ କଳା କାଇଁଚ, এই কাইଁଚ ପ୍ରଜାତି ଭିତରୁ ଆପଣ କେବଳ ଧଳା କାଇଁଚ ଗଛକୁ ହିଁ ଠାବ କରିଥିବେ। ତାରି ମୂଳକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଧଳା କାଇଁଚ ଗଛ ନାହିଁ ତେବେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଚାରା ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଚାରା ଆଣିକିରି ଲଗେଇକିରି ଗଛ ବଢିକିରି ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା ପରେ ମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ୱେତ କାଇଁଚର ଚେରଟିକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନର ବା ନାରୀଙ୍କୁ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭୋଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।